അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. തേക്കടിയിൽ എല്ലാവരും ബസ്സിലാണ് തേക്കടിക്കകത്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷേ പുതുതായിട്ടൊരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ബഗ്ഗി റൈഡ്. ഈ ബഗ്ഗി റൈഡിലാണ് തേക്കടിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 500 രൂപയാണ് 5 പേർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നത്. എൻട്രൻസ് വേറെ എടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഗസ്റ്റിനെ റെഡിയാക്കി ബഗ്ഗിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയുള്ള യാത്ര ഇതിലാണ് പോകുന്ന വഴിക്കാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. എൻട്രൻസ് ടിക്കറ്റാണ്. പിന്നെ ബഗ്ഗി റൈഡ് പോകുന്നതിൻ്റെ ടിക്കറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബഗ്ഗി റൈഡിൻ്റെ റൈഡർ അദ്ദേഹമാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ തേക്കടി തന്നെ ഉള്ളതാണ്. നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. ബ്രോ, പേരെങ്ങനെയാണ്? എൻ്റെ പേര് ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ വീട്? ഓക്കെ. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഞാനും കുമളിക്കാരൻ തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ബഗ്ഗിയിൽ കയറി എൻ്റെ ഗസ്റ്റിനെയൊക്കെ കയറ്റി ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു റൈഡാണ് ബഗ്ഗി റൈഡ്. നല്ല അടിപൊളിയാണ്. സൈഡ് വ്യൂവേഴ്സ് നല്ലപോലെ കാണാൻ പറ്റും. പോകുന്ന വഴിക്ക് മാനോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മൊത്തം നമ്മൾ ഈ റൈഡ് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ബ്രോ? കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസിന് എല്ലാം ഈ 44 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ബാർക്കിൻ ഡിയർ, മൗസ് ഡിയർ, സാധാ ഡിയർ, ബൈസൺ, അതുപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ടൈഗർ എന്തെങ്കിലും സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇവിടെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഡിയർ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ പാരുங்க, இங்கே ரைட் சைடில் டியர் நிற்க பாருங்க. கொம்பு இல்ல. ஆமா, இப்ப நம்ம கொம்பு போய் வச்சுட்டு வரலாம். கொம்பு இல்லைன்னா ஃபீமேல். நார்மலா நமக்கு பைசன் பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி சாம்பார் டியர், பால்கின் டியர் எல்லாம். ஒரு லெப்பர்ட் காட்டுங்க. അങ്ങനെ ഗായ്സ്, എൻ്റെ ഗസ്റ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹം ലെപ്പേർഡിനെ കാണണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഏകദേശം ഞാനൊരു 18 വർഷമായിട്ട് വണ്ടി ഇങ്ങനെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ 2 തവണ ടൈഗറെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെ 2 മണിക്കൂർ യാത്ര വന്നിട്ട് ലെപ്പേർഡിനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആഗ്രഹം കൊള്ളാം. அதுல ஒரு புள்ளிமான் இருக்கு பாருங்க. ஒரே ஒரு புள்ளிமான் இருக்கு. அப்புறம் சாம்பார் அந்த இதுக்கு ஒரு முன்னாடி போறது புள்ளிமான், பின்னாடி பாருங்க நிறைய டியர் இருக்கு. ஆனா இங்க வந்து கிடையாது. இது அந்த வேண்டாத அந்த പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ മാനൊക്കെ കണ്ടു. இப்போ வந்து இதெல்லாம் ஃப்ரீயா சுத்துது. നമ്മളെ പാക്കുது என்னவோ. தண்ணி எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറേ വീടുകൾ കണ്ടു. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇല്ല പോയി. ഫാമിലിയെ തങ്കുറവങ്ങളും இருக்காங்க. പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോവുകയാണ്. ഏതായാലും എൻ്റെ ഗസ്റ്റിന് അവരുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാഴ്ചകൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നു. அவங்கெல்லாம் நடப்பாங்க. நம்ம சரின்னு நடப்போம். ഇതാണ് തേക്കടിക്ക് പോകുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ്, ഷട്ടിൽ ബസ്. അങ്ങനെ മനോഹരമായ കാട്ടിലൂടെ ഞങ്ങൾ മാത്രം ബഗ്ഗി റൈഡ്. 45ல இருந்து 35ல இருந்து 46 எல்லாமே டாகா. எல்லாம் ஏன்னா பெரிய டைகர் ரிசர்வ் 925 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். 925 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் 2 டைப்ல டிவைட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. கோர் ஏரியா, பஃபர் ஏரியா. அதுல கோர் ஏரியா மட்டும் 881 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். அங்க டூரிசம் அந்த மாதிரி തേക്കടിക്ക് പോകാനുള്ള ഷട്ടിൽ ബസ്. அங்க டைகர் மானிட்டரிங், எலிஃபண்ட் மானிட்டரிங் அந்த மாதிரி நடக்குது. 44 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தான் பஃபர் சோன். இந்த 44 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு மட்டும் தான் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இங்க பாருங்க, என்னமோ ஒரு கருப்பு இருக்கு பாரு. அது நீலகிரி நீலகிரி லங்குருன்னு சொல்லுவாங்க. அதோட செயின். சவுண்ட் போடாதீங்க. மாமா மம்மி சவுண்ட் போடாதீங்க, அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். ஒன்று പറഞ്ഞു பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் நீலகிரி லங்குருன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த வால் பார்த்தீங்களா லாங்காக இருக்கும். அதனால தான் லாங் நீலகிரி லங்குரு. அது வெரி ஷை டைப்பும் ஆனால் வெஜிடேரியன். சாதாரண அந்த போனட் மக்காக்கெல்லாம் நம்ம கிட்ட டக்குன்னு ஓடி வந்துடும். இதுன்னா கொஞ்சம் தள்ளியே தான் நம்மளை பார்த்துட்டு
അങ്ങനെ ഒരു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു കരിങ്കുരങ്ങനെ കണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഒരാളിങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. இல்ல சொல்லுங்க ஒன்னு கால் ஒரு பிரான்ச்ல இன்னொரு கால் ஆனா டக்குன்னு பார்க்கும்போது யானை மாதிரி தெரியும். பேக் சைடு பார்த்துக்கிற மாதிரி எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாரு. அது பேக் சைடு அப்படியே பார்த்தா இருக்கிற மாதிரி. எலிஃபண்ட் இருக்கு. 338 பேட் ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. 228 பட்டர்ஃப்ளை ஸ்பீசிஸ் இருக்கு. दो मान போது பாருங்க. ஏன்னா அது சின்னதுனால அப்படி இருக்கு, வளர்ந்து வரணும். குட்டியா இருக்கு போல இருக்கு. ஓடிச்சு. ஆமா. അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അരവിന്ദ് ഭയ്യയുടെ കുറേ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് പെരിയാർ ഹൗസ്. നമ്മുടെ വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലേ, KTDCയുടെ. ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ? ഓൺലൈനിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാം. എത്രയാണ് ഇത് റൂമിൻ്റെ റേറ്റ്? ഒരു 3,000 അടുത്ത് വരും അല്ലേ? ഇവിടെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഗസ്റ്റിന്റെ വണ്ടി അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടും. ഓക്കെ. എൻട്രൻസ് ഫീസ് എടുത്തിട്ട് അകത്ത് വന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ஆனா இதெல்லாம் எப்படி இதெல்லாம் எப்படிங்களா? எல்லாரும் லாட்ஜ் மாதிரி தான் நம்ம ஆன்லைன்ல புக் பண்ணிக்கணும். அப்படிங்களா? நல்லா இருக்குமா இங்க? நல்லா இருக்குமானா 6 மணிக்கு மேலே வெளியில் வர முடியாது. ஆமாம், காட்டுக்குள்ளே 6 மணிக்கு மேலே வெளியில் விட மாட்டாங்கல்ல. ரீசர்ச் பண்றவங்க மேபி ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് அவங்கள റൂമിലേ தான் இருக்க വേണ്ടി വരും. அந்த ഒരു ഓപ്ഷൻ. അങ്ങനെ പെരിയാർ ഹൗസും കണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട്. ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்கு டிஃபரெண்ட் இருக்கு. ஏன்னா பெரிய டைகர் ரிசர்வ்ன்ற 925 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர். அந்த பார்க்க 2 டைப்ல டிவைட் பண்ணதுல நமக்கு வெறும் 44 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் தான் டூரிஸ்ட். இது 44 ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ல டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல உள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. இந்த பாம்பு ராஃப்டிங், போர்டர் ரைடிங், பாம்பு ராஃப்டிங், கிரீன் வாக், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு. அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்ல எடுக்கிற டைம்ல நீங்க ட்ரக் பண்ணி போற டைம்ல உங்களுக்கு லக் இருந்தா உங்க டைப் மாதிரி பார்க்கலாம். சம்டைம் ஆமா, பாம்பு ராஃப்டிங் 2 லேண்ட்ல நடக்கு. இங்க லேக் சைடு இந்த போட் லேண்டிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றது இருக்கு. ஃபுல் டே இல்ல, அப்படி லைஃப் ஜாக்கெட் எல்லாமே இருக்கு. இல்ல ஆக்சுவலா வந்து சம்சாரம் மின்சாரம் அப்படிங்கிற அந்த படத்துல இந்த கரெக்டா காட்டுவாங்க. விசு அப்புறம் வேற அவங்க சீதா. ஆமா அவங்க வந்து இங்க டூர் வருவாங்க. அது இந்த இடத்துல தான் அந்த ஷூட் பண்ணிருக்காங்க. ஞாபகம் வந்துச்சா? அந்த ஸ்டாச்சு ஞாபகம் இருக்கா? இனி போகும்போது நீங்க அந்த யூடியூப்ல எடுத்து பாருங்க. ஓகே பா. இது அரண்ய நிவாஸ். ஆமா, இங்க தான் அரண்ய நிவாஸ் ஸ்டே. இது ரிசார்ட் ஜங்கல் ஸ்டே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆமா, இப்போ பாத்தீங்களா நம்ம ஜங்கிள்குள்ள வரும்போது ஒரு தனுத்த ஒரு சில்னஸ் அந்த ஃபீல் பாத்தீங்களா? கொஞ்சம் தள்ளி அங்கெல்லாம் போய் ஜஸ்ட் ஒரு காஃபி அதுக்கெல்லாம் போக முடியாது. எல்லாமே உள்ளே இருக்கு. அவங்களுக்குள்ள இப்ப நாங்க வரோம் இல்லையா, ஜஸ்ட் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஒரு காஃபி ஜஸ்ட் அந்த അത് பண்ண முடியாது അവங்களுக்கு. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ബോട്ട് ലാൻഡിങ്ങിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവിടെയാണ് ലേക്ക് ഉള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ബഗ്ഗി ഇവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ നടന്ന് ലേക്കൊക്കെ കാണാം. ലേക്ക് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ബോട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കൗണ്ടറൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബോട്ടിംഗ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബസ് വന്ന് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ കയറ്റി തിരിച്ച് എവിടെ കയറിയോ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വിടും. അങ്ങനെയാണ് ഈ തേക്കടിയിലെ ബസ് പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൈലറ്റ് അരവിന്ദ് ഇതാ നമ്മുടെ ബഗ്ഗി തേക്കടിയിലെ ബോട്ട് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ